यहाँ बन रही है मेरी मिल्क टी और यहाँ है ये मुर्गी। वाह, थोड़ा घुमाओ उसे। वाह, यस। चलो, तो यहाँ पे बन रही है निकोबारी मुर्गी। ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। वो भी सिर्फ यहाँ पे निकोबार में ही मिलेगी। बनाते रही है मेरी दीदी। सो हियर इज आवर चिकन इज रेडी। तो इस चिकन को ना एक्चुअली मैंने कहा ना कि देसी मुर्गी से थोड़ा सा डिफरेंट है निकोबारी मुर्गी। टू सिस्टर्स इन वन फ्रेम। Two sisters and mummy papa are in one frame. Yum yum. মাহি, হ্যাঁ মামা বনুকে দেখো কি করছে, বনুকে দেখো। হ্যাঁ তিতি তিতি। গুড মর্নিং। চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমাদের ঘরের পাশে কি আছে। এই দেখো র্যাবিট, সোনাই আর মিষ্টু দেখো, এটা দেখো আর ফর র্যাবিট আমাদের ঘরের পাশে কি সুন্দর কিউট। কি সুন্দর খাচ্ছে দেখো কুটু কুটু করে। तो यहाँ पे बन रही है देसी मुर्ग और ये थोड़ा सा बनेगा यहाँ पे क्या, पालक के साथ चिकन, पालक का सालन और एकदम फ्रेश फ्रेश फार्मली पिक्ड पालक को यहाँ पे पीस लूँगी। हियर इज आवर পালক চিকেন রসালান রেডি। আজকে সন্ধ্যের ইভিনিং স্ন্যাক্স এখানে চলে এসছে। আজকে বানানো হয়েছে চা আর সাথে এখানে বানানো হয়েছে আমাদের ঘরে ঘি দিয়ে ব্রেড টোস্ট। হচ্ছে বানানা মিল্কশেক, এর মধ্যে দিদি বানিয়েছে লটস অফ কাজু দিয়ে আর আছে এর মধ্যে কলা আর দুধ অ্যান্ড নাথিং, কাজু আর দুধ। তো দিদি এটা বানিয়েছে। এটা হচ্ছে মানে কি বলবো, আমাদের 2:30 বাজে, লাঞ্চ হয়নি। তো এখন এটা খাচ্ছি আমরা আপাতত, দেখা যাক লাঞ্চ কখন হয়।